ঠিক এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি শিলিগুড়ির যে নারী तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार দাদি है रजत শক্তি सिंह शर्मा, মন্দির, वो यहाँ पर সেই মন্দিরে কিন্তু এই दर्शन মুহূর্তে करने के लिए ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির যে তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট রঞ্জনশীল শর্মা, তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু এসে পৌঁছেছেন এবং ঠিক দেখতে পাচ্ছেন পুজো দিতে তিনি पूजा अर्चना करने এই মুহূর্তে কিন্তু এসেছেন এবং সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজনীতি দলের যারা রয়েছেন তারা কিন্তু জোর কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন এবং পাশাপাশি এই মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচার জোর কদমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চলছে এবং ঠিক পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরের যে এই যে সেবক রোডে নানী দাদি শক্তি মন্দির, সেই মন্দিরে কিন্তু এই মুহূর্তে রঞ্জনশীল শর্মা তিনি কিন্তু পুজো দিতে এসেছেন। ममता बनर्जी वो पहुंची हुई थी और चुनाव प्रचार करके वो गई और आज शर्मा हुआ देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए सिलीगुड़ी के सेवक रोड माइलेज पे रानी सती रानी मंदिर এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যে ছবি আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরছি। জোর কদমে প্রচার চলছে এবং তার পাশাপাশি এই মুহূর্তে নানী দাদি যে মন্দির, সেই মন্দিরে এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছেন রঞ্জনশীল শর্মা এবং ঠিক দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। सेवक रोड स्थित 2 माइल स्थित रानी सती रानी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ঠিক এই মুহূর্তে শহর শিলিগুড়ির সেই ছবি, যেখানে প্রচার শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের জোর কদমে এবং ঠিক শিলিগুড়ির যে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, জোর কদমে প্রচার শুরু করেছেন রঞ্জনশীল শর্মা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির যে এলাকায় তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং সেই এলাকায় গতকালকে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি তারই প্রচারে কিন্তু এসেছিলেন। জানিয়ে রেখি গতকালকে তারই প্রচারে কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনিও ছিলেন তৃণমূলের স্প্রিংও এবং এই মুহূর্তে সেই ছবি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে প্রচার এবং মন্দির যে সেবক রোডের যে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনালসের ঠিক সামনেই যে নানী দাদি শক্তি মন্দির, সেই মন্দিরে এই মুহূর্তে কিন্তু পুজো দিতে তিনি এসেছেন। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। यार क्या आप हम लोग मेरी देख के आते हैं तो इधर करना पड़ेगा। ऐसी बात है, जीत के आए और मंत्री बने। ओम जय दादी माँ करो कल्याण। ठीक है हाँ जय हो। ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মন্দিরে তিনি কিন্তু পুজো দিলেন এবং পুজো দিয়ে অর্চনা সমর্থন করছেন তিনি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন যে জায়গাতেই তারা প্রচারে বেরোচ্ছে এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির যে যে ছবিটা আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরছি এবং এসজেডি এর যে চেয়ারম্যান দেখতে পাচ্ছেন দিলীপ দুর্গে, তিনিও কিন্তু এই মুহূর্তে এসেছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরছি। ঠিক এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, সকলেই কিন্তু আসছেন এবং प्रांगण में परिक्रमा करते हुए
সুন্দর দিকে রাতে বৃষ্টি হচ্ছে This may be. Yeah. নানি দাদি যে মন্দির, সেই মন্দিরেই পুজো দিচ্ছেন তৃণমূলের প্রার্থী রঞ্জনশীল শর্মা। ये भी कर दो या चलना मतलब दिखाते वो हाँ ले जाओ वो दादा का शर्मा जी ठीक हो या दादी की दादी कृपा है कितने दिन का अरे दादा आज मिलेगा मुझे रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। ये जैसे आपने हाँ ले जाओ बच्चे को आइए दादा इधर लगा दिया भैया ले जा हाँ দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই ছবি যেখানকার কাউন্সিলর শিবিকা মিত্তাল, তিনি যে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন রঞ্জনশীল শর্মা, তাকে মাল্যদান করাচ্ছেন। और जो स्थानीय वार्ड पार्षद है वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। सभी बोलेंगे चुनाव जीतने के बाद में चुनाव जीतने के बाद में गांधी दरबार में तो यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे जो वो कहता ना हम डीजे रहता है सब मुसलमान भी नहीं 2011 में भी आया था आपको जिस दिन आप जीतेंगे चाहे कितना भी जीतिए दादी के दरबार में सबसे बस ऐसा बोले जानो वो तुमने भाषण मेला में जाते हैं यहाँ जो किया है मेरा এই মুহূর্তে সেই ছবি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরছি। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते गौरी नारायणी आइए दादा चलो चलो রঞ্জন দা आगे ओपन করবেন ওখানে বাড়ি বাড়ি করে দেন ওখানে করবেন चलो भाई हाँ भाई आप लोग आ गए क्या आइए आइए हम बोल देते संडे আজকে মন্দিরে আসলেন দাদিজির আশীর্বাদ ছাড়া কিচ্ছু হবে না। ওনার আশীর্বাদ নিয়ে গেলাম, ওনার শরণাপন্ন, উনি যা করার তাই করবেন। 7 रुपया माँ 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया माँ 1 करोड़ 7 रुपया माँ वाव 7 रुपया माँ 1 करोड़ किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया माँ અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलीने बाटो। এই ভাবনার থেকে আসা
এ কোনো ভোটের অংশটা নয়। আশা কিংবা হলো সময় হলো, যখন টানবেন তখনই তো আসবো, সময় হলো তাই চলে এসেছি। যে ওনার কাছে প্রার্থনা করলাম যাতে এগিয়ে যেতে পারি, বড় কাজ করতে পারি। আগে ছোট জায়গায় কাজ করতাম, উনি যদি কৃপা করেন বড় জায়গায় কাজ করব। আর আমি কাজ করতেই ভালোবাসি। 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টা কাজ করি, কাজে নিশ্চিত হবে কাজের জন্য। সব বলে গেলাম দাদিজির কাছে, বাকিটা ওনার কৃপা। কালকে তো দাদা র্যালিতে প্রচুর তৃণমূল সমর্থক আর মানুষের কি কত আশাবাদী। এটা আমাদের কারোর জন্য হয়নি। একটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ 3 বার থাকার ফলে বলে মানুষের কাছে যেভাবে উনি গেছেন, যেভাবে কাজ করেছেন, এটা তার প্রতিফলন। এবং মানুষ ইন্ডিকেট করছে যে 4 টাইমসের উনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। উনি এলেন, আমাদের আশীর্বাদ করে গেলেন, এবং মানুষের একটা জনজোয়ার গতকাল দেখেছি। আমি বহুদিন ওনার সঙ্গে আছি, বহু সভা করেছি, কিন্তু এত স্বতঃস্ফূর্ত সভা আমি দেখিনি। কালকে আমরা ঠিক মতন গাড়ি দিতে পারিনি, তার জন্য কর্মীদের কাছ থেকে অনেক কথাও শুনতে হচ্ছে, কিন্তু যেভাবে পেরেছে সে চলে আসছে। এটা একটা সবই কৃপা, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কিচ্ছু হয় না। উনি একটা কথা বলেছেন কি আপনার দিদি বলছে যে আপনার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে উনি কাজ করেছেন, সেটাও বলেছেন একসাথে। আমি দিদির সঙ্গে আজকের থেকে না, 1986 আর মনে আছে আপনাদের ওখানে KL যোশী ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের পার্ষদ, মনে আছে? KL যোশী। তো KL যোশী যখন ছিল আমার মনে আছে একবার বন্যা হয়েছিল, সেই সময় দিদি এসেছিলেন, ঠিক আছে? ওই যে ওখান থেকে যে চলা শুরু হলো, আর পিছনে ওনার হাত আমি ছাড়িনি। ওনার আইডিওলজিকে আমি আর ওখান থেকে, আমি 2009 সালে দল আমায় টিকিট দেয়নি, আমি নির্দলে দাঁড়িয়েছিলাম, তবুও দিদি দিল্লির থেকে তখন স্টার আনন্দ ছিল, দিদির ফার্স্ট বার্তা স্টার আনন্দ বসে, ও আমার ছেলে, আমার সঙ্গে আছে, আমার বাইরে কোথাও নেই। দিদি এটা দীর্ঘদিন ধরে, তখন দিদি সবে মাত্র শুরু, দিদি সেই সময় সাথী ছিলাম। তাহলে এটা কি যে তৃণমূল কংগ্রেস সঙ্গে সহযোগিতা থেকে দলে অনেকদিন থেকে থাকে, ওদেরকে এরকম আশীর্বাদ বহুদিন ধরে পুরনো মানুষ, উনি যখন ফিরে পায়, ওনার মধ্যে তো স্মৃতি গুলো আসে, কি লড়াই করে আমাদেরকে চলতে হচ্ছে। ওনার इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। আদর্শকে নিয়ে এটা ওনার মনে পড়েছে, তাই উনি বলেছেন। এটা আমার কাছে খুব আশীর্বাদ স্বরূপ। কিভাবে দেখছেন এখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন? বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, মানুষের একটা রেসপন্স, মানে ব্যাপক রেসপন্স, যে এটা আনএক্সপেক্টেড রেসপন্স। তার কারণ হলো জিপি গুলোতে কোনো কাজ হয়নি, ডেভেলপমেন্ট একেবারে শেষ। ওই অঞ্চলের মানুষের ডাবগ্রাম 1, ডাবগ্রাম 2, ফুলবাড়ি 1, ফুলবাড়ি 2, এই জিপি গুলোর মেন দাবি ছিল, এদের মানে ন্যূনতম দাবি হলো একটা পৌরসভা আলাদা করে হোক, যেখান থেকে পরিষেবাটা হোক। এটা উনি 5 বছরে একবারও বিধানসভাতে রেস করেননি। দিদি গতকাল যখন বলে গেছেন যে আমি পৌরসভা করব, ফলে আরো বেশি আমরা রেসপন্স পাচ্ছি যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে। আর আমাদের 14টা ওয়ার্ডের মানুষ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি জানে 2011, 2016 অর্থাৎ 2021 পর্যন্ত যে এখানে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, তার নাম গৌতম দেব, যেই রেঞ্জে কাজ করে গেছে, সারা পশ্চিমবাংলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এই বিধানসভাটা জানে না এমন কোনো লোক নাই, শুধু কাজের উপরে। কিন্তু 21 থেকে আজ পর্যন্ত কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত আবার 26 থেকে আবার খুলবে কাজ, নিশ্চিত। আপনি বলেছেন কলেজও হবে এবার থেকে, কলেজ নিশ্চিত হবে। কেন বলছি, যে রুরাল এলাকাতে কি দেখা যাচ্ছে, যে যেটাকে আমরা জিপি বলছি, সেখানে ডাবগ্রাম 2, ডাবগ্রাম 1 এর মধ্যে কোনো কলেজ নেই। আর এটা হলো ফুলবাড়ি 1, ফুলবাড়ি 2, এটা বাংলাদেশ বর্ডার, ওখান থেকেও কোনো কলেজ নেই। ফলে এদেরকে আসতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনার
ওখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থাটা কম আছে এবং সমস্ত রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি খুবই খারাপ আছে। এটা অতি মোস্ট প্রায়োরিটি যদি পৌরসভা হয় তো ন্যূনতম পরিষেবা তো ওর মধ্যে দিয়ে ক্লিয়ার হবে। মেনলি কনজারভেন্সিটা খুব একেবারে জিরোতে আছে। এটা তো আর রুরাল বলা যাবে না, এটাকে আরবান বলা যাবে। শিলিগুড়ির সঙ্গে থেকে থেকে ও আরবানাইজ হয়ে গেছে, কাজে এটা নিশ্চিত হবে। ঠিক দেখতে পাচ্ছেন তিনি কিন্তু মন্ত্রী পুজোতে এসেছিলেন এবং এসজেডি এর চেয়ারম্যান দিলীপ দুর্গে देखिए, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ने जो कल घोषणा की है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट है और आगे भी होता रहेगा। अब देखिए, डाबराम फुलवाड़ी एक खुद में पूरे राज्य में एक मॉडल क्षेत्र बन गया था, पर पिछले 5 साल में जो विधायिका थी उनका पूरा इलाके के लोगों ने देखा ही नहीं। पर इस बार हमारे एक लड़ाकू नेता, एक जुझारू नेता रंजन सिंह शर्मा जी आए हैं। रंजन सिंह शर्मा जी के आने से हमको लगता है लोगों में और कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह हुआ है। तो हमको लगता है कि कल की जो भीड़ हुई है जनसभा में, उसको देखते हुए लगता है कि रंजन सिंह शर्मा तो जीतेंगे तो फाइनल है, पर एक बहुत बड़े मार्जिन से हमको उनको जिता के राज्य विधानसभा में भेजना है। अब दिल्ली क्षेत्र से आते हैं तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को समर्थन करेगा जो लोग और आप? एकदम 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 हिंदी भाषा वासियों को दीदी ने जो मान सम्मान दिया है। और आपको मैं बता दूं कि रंजन सिंह शर्मा और इधर हमारे सिलीगुड़ी से हमारे महानागरिक गौतम देव जी, ये दोनों जितना इनका तय है। अब खाली ये देखना है कि कितने बड़े मार्जिन से वो लोग जीतते। हम लोग इस चेष्टा में लगे हुए कि उनकी मार्जिन इतनी बड़ी मार्जिन हो कि राज्य विधानसभा में हमारी बातों को और मजबूती से पहुंचा। ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যেই ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর রয়েছেন তার সাথে কথা বলবেন, তারা কিভাবে দেখছেন এবং তার সাথে কোনো একবার কথা বলবেন। दीदी वार्ड में किस तरह पोस्टर देख रहे हैं? जी, आप खुद ही देख रहे हैं वार्ड में किस तरह का प्रचार हो रहा है। आज सुबह रंजन सिंह शर्मा जी आए हैं यहाँ दादी का आशीर्वाद लेने। मैं भी जब अपना इलेक्शन शुरू की थी, सर्वप्रथम इसी मंदिर में हम लोग आके आशीर्वाद लिए थे। यहाँ सत्यजीत रे, सारिणी, आसपास के जितने लोग हैं अपार्टमेंट्स के, आज सभी आए हैं और सबने समय निकाला है उनका बात सुनने। यहाँ जब मैं आई सभी ने ये बोला कि भाई हमने 5 साल विधायक को देखा ही नहीं, उनका मुंह भी नहीं देखा, सुख दुख में भी नहीं देखा। यहाँ एनबीडीडी से 2.5 करोड़ खर्चा करके हमने रास्ता बनाया है, पेवर्स लगे हैं, तो लोग बहुत खुश हैं, इसलिए लोग आज सब बाहर निकले हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? जी, कौन आ रहे का तो कोई सवाल ही नहीं है। दीदी के आशीर्वाद में दीदी का हर कैंडिडेट, हर प्रार्थी बहु वोट लेके मात्रा में हम लोग सभी आज यहाँ आएंगे और ये हमारा सभी को दीदी को एक उपहार है। ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এসকে লাইভে। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian 7 रुपयाમાં 1 કરોડ के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી,
भाग्य बदली ने बांटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है,